नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आने वाले लोकसभा चुनाव में आसनसोल से कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन की माकपा प्रत्याशी जहां खान ने आज उखड़ा में माकपा पार्टी कार्यालय से निकली एक रैली में शिरकत की। रैली इस क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कई जहां खान में पैदल चलकर इन इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का अनुरोध किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जहां खान ने कहा कि वो जहां भी जा रही है लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो सांसद रहे हैं उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो जहाँ भी जा रही हैं महिलाएं आगे आ रही हैं और पानी की समस्या के बारे में बता रही हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पानी की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बुदसान भी एक प्रमुख समस्या है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद दिवंगत हराधन राय की कोशिशें से पुनर्वास के लिए जो पैसा आया था उससे अभी भी लोगों को घर नहीं मिला है। ये भी एक प्रमुख समस्या है जिसको लोग बता रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं। जहां खान ने कहा कि वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनको लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी है और उन्होंने विधायक रहते हुए भी उन समस्याओं को विधानसभा में उठाया था, इसलिए लोग ये जानते हैं कि जहां खान हमेशा लोगों के साथ रहेंगी। दूसरी तरफ भाजपा और टीएमसी दोनों ही पार्टियों ने ऐसे व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया है जो दल बदलू है, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में अगर इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिताया तो फिर से वो पार्टी नहीं बदलेंगे। পূর্ব সাড়া যেখানেই যাচ্ছি মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিচ্ছে, বেরিয়ে আসছে, বয়স্ক মানুষরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে, খুব ভালো লাগছে। এই এলাকাতে 10 বছর ধরে আমাদের এলাকার ডেভেলপমেন্ট কাজ সেভাবে হয়নি, সাংসদকে নিজে পায়নি। গোটা আসানসোল লোকসভা যে আমাদের এখানে কলকারখানাগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে, বেকারের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিশেষ করে পানীয় জল আসানসোল লোকসভা আমি বিভিন্ন কেন্দ্রে যাচ্ছি, সমস্ত মহিলারা আগিয়ে এসে আগের প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে হবে। ফলাফল আশাবাদী। মানুষ যেভাবে যেদিন থেকে নমিনেশন হয়েছে সেই দিন থেকে আমি প্রত্যেকটা এলাকাতে পায়ে হেঁটে করে ঘুরছি, প্রত্যেক জায়গাতে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছে এবং মানুষ আশা রাখছে যে বিগত দিনে আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চল যেভাবে মরুভূমি পরিণত হয়ে গেছে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের প্রাক্তন সাংসদ হারাধন রায়, বিকাশ চৌধুরী, আমাদের বংশগোপাল চৌধুরী যেভাবে কাজ করেছেন, ধস গ্যাস এলাকায় যে আমাদের পুনর্বাসনের জন্য যে টাকা হারাধন রায় কেস করে নিয়েছিলেন সেই টাকার ঘর এখনও পর্যন্ত মানুষ পুনর্বাসন পায়নি এবং এই সমস্যাটাও বারবার করে মানুষ আমার কাছে বলছে। নিশ্চয়ই 2বারের বিধায়ক থাকাকালীনই এলাকার অনেক সমস্যা আমি জানি এবং মানুষের অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যেটুকু সুযোগ পেয়েছিলাম কাজ করার চেষ্টা করেছি। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় সরব হয়েছি। মানুষ জানে যে জাহানারা খান কি শুনুন, লড়াইয়ের ময়দানে যখন নেমেছি তখন হেভি ওয়েট আর লাইট ওয়েট এটা কিছু নয়, আমাদের নীতি আদর্শের প্রতি লড়াই। ওনাদের নীতি আদর্শ আমার নীতি আদর্শ দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তবে বিজেপি যাকে মানুষ ভোট দিয়েছিল সে পুনরায় তৃণমূলে চলে গেছে, আর যে একজন কংগ্রেস ছিল তারপরে বিজেপি ছিল আবার চলে এসেছে তৃণমূলে এসেছে। অতএব মানুষ এই দুজনকেই দেখেছে, এরা হচ্ছে গিরগিটির মতো রং বদলায়। আগামী দিনে যে বদলাবে না এর কোনো গ্যারেন্টি নেই। একমাত্র জাহানারা খান আছে যে এক জায়গাতেই থাকবে, এর গ্যারেন্টি আছে যে কোনোদিন বিক্রি হবে।